Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog. Nakoy sis diri sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og side panyawan capsule. Ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirot. Na akong gikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang side panyawan capsule. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50. Basta bukol-bukol, ised Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa SED Marketing Incorporated. Ana usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dobleng kalipay ug dobleng papremyo. Ayaw palabya ang kahigayunang makadaog og cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw ug malabong 200,000 pesos sa grand draw nga hatod kaninyo sa RMN IFM stations nationwide ug ACS Manufacturing Corporation. Bisita na sa DYHP IFM Cebu Station sa ground floor Capital Central Hotel, Iscayo Street, Capital Site Cebu City aron ihog ang inyong mga entries. Alang sa kumpleto detalye, tan-aw ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug ang among website nga rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Kwarta Extravaganza, ACS Kwarta Extravaganza. SED Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa SED Marketing Products. Ako, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Davao City. Mag 76. Mayong buntag, rise and shine, pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium Sinucide Sinukot, dayong tulog inig kagabi. All natural, made with Sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron presko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay Calcium Sinucide Sinukot. Calcium Sinucide is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Sinukot, a natural solution sa constipation. Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo. Kung may kirot at sakit kang nadarama, sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Methylsalicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil Extra Strength. Napansin nyo? Haplos, haplos, ayos! Gamitin ang Efficacent Extra Strength para ready ulit sa galaw. Hanapin na sa paboritong tindahan. Good nam, Orera-Jut Out Fresh Gata. Kumpletong 5 lami sign sa Fresh Gata. Kaputi, kalapot, kahumot, ka-creamy, katamis pa dyan ani. Good nam, Orera-Jut Out Fresh Gata. Good nam. Ang Good Nam Fresh Gata, kumpleto sa 5 lami sign sa Fresh Gata. Kaputi, kalapot, kahumot, kakrema, katamis, maong Fresh Gata Jud. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang